Tell me what you want. This time I won't take it to the heart. Cause I know we won't make it out. I've heard it all before. Yeah, tell me what you want. Let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out. We've heard it all before. It's alright. It's alright. Denmisɛn ani makɔrɔba ala dangana na anw ɲuman ye surukari kɔnɔna la bi an ka bi jɛmukan sigilen bɛ jumɛn de kan an ka bi jɛmukan sigilen bɛ kalan de kan an ka bi jɛmukan sigilen bɛ denmisɛnninw ka kalanbaliya min bɛ Mali la en anglais education an ka bi jɛmukan sigilen b'o de kan a balimakɛ Edi de don u bɛ wele ko Dante kow bɛ yen bi dɛ wa kow bɛ yen an ka taga. Yeah, flex. I just wanna win. Yeah, LABB who we running with. Yeah, 2233 I'm on 10 again. Yeah, state your name. Big Ben dope on flame. I just switched the lanes. Education is a fundamental right for every country and for every children. Empowering children through education is essential for the future of the world, but is the future for every sovereign country. Education ye fondamental le ye diɲɛ adamaden bɛɛ ma o ni diɲɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma walasa o dugu masina ka avancer. Education denmisɛnnin i bɛ pouvoir di denmisɛnnin ma de a ka kalan denmisɛnnin bɛ encourager de a ka kalan. Every children deserve the right to go to school. Diɲɛ den bɛɛ diɲɛ denmisɛnnin fɛn si mana se école la taga ma c'est leur droit de pouvoir d'aller à l'école. Y'a faamu o ye fondamental le diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais unfortunately and sadly not in Mali. Mais malheureusement Mali la kalan tɛ priorité bi. Pourquoi? Why this is the case in Mali? Why children in Mali don't have access to go to school and be educated in order to be the future generation, the future leader for the sovereign country? Pourquoi Mali la denmisɛnninw tɛ ka se ka taa école la? N'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ fɔlɔ Mali kono, more than 2 million children aged between 5 and 17 still do not go to school. Mali est 20 millions d'habitants. 2 millions denmisɛnnin minnu bɛ 5 ans na san 5 ni san 17 kɔnɔna la olu tɛ ka se ka taa école la. Aka bo adamaden ka hakili ma. Half of Mali young people aged 15 to 24 are not literate. C'est-à-dire, au cours de doré, Mali là, les enfants qui ont l'âge de 15 ans à 24 ans ils n'ont pas de niveau littéral. Ou kalaninte. Kalan niveau 0. 15 ans à 24 ans, ok? Half, jamana clantier, demsenuna, ni ulu clantier là, au clantier kalaninte, 0 à la base, nil. Jamana au niveau de là. Y'a femme. Au frère temelen kofe, only 73.8% of the girls are enrolled on basic education. Et biolonvla ni 7% na musomanninw na olu dɔrɔn de enrôlenen do école fondamentale kalan na n'o ye bas niveau d'entrée éducation ye. Okay, 85.8% of a boy cɛmanninw na o ye 85 o ni 8 damadɔɔni o pourcent o cɛmanninw na
olu fana éducation basic accès b'olu de bolo i ye faamu olu k'a kɛ 100% on secondary no ye second cycle niveau ye by that time only 15% of the girl and 21% of the boy have access to school. Donc, au cours de doré, ni ou sera second cycle là, au 80%, 85% ni 73%, au fond, be décrécer, au be ben 600, 15% ni ma, musulmanouna, ou l'ou donne le béto rôle là, second cycle niveau là, 21% tchemanouna, ou l'ou donne le béto rôle là, tchemanouna. Ha? Jamonami, beka wasuna d'ici. Jamana mba d'ici gosi ko fitir kuluye ni bonzo nye ya zandabaw ambeka zandaw guri fambe fe d'ici gosi beka ke fambe fe on noe ambeka d'ici gosi parce que dore baranyman ke ka bla onye bon na fora ko ambeka ne ke an bemba ke ye munto onye anya na an donko anya na amode onko anya na andonu ko an re an klite fuila na arete allo ere ante ka se ko ere freka kanya ha e mo ni éducation ko nye personnel ya en bema wa mena nda magabela c'est personnel pour nous tous wa kuma te fo nyera ko nyera bala c'est personnel ni e Mali jate mine ne la mebagaw Mali est islamé jamana di 80% Malien 80% est musulman ni yinfamu 20% ulu et religieuse wɛrɛw ye bon dugu min bɛ inventer ka a waso silamɛya kan ka tila k'o dugu lajɛ ko kalan tɛ priorité o dugu kɔnɔ vraiment n tɛ fɛ kuma kan dun mais ne ma siran ala ɲɛ kuma bɛ sɔn ka dun mais ala kan kisi o ma parce que n'i ko k'i ye silamɛ de ye n'i ko k'i ye silamɛ ye haya min jiginna kira kan sallallahu alaihi wasallam ni ala b'a fɔ kira ma sallallahu alaihi wasallam ko ikra bismi rabbika ladi kalak kalakal insana min alak ikra rabbukal akram ikra ko lire au nom de ton Seigneur. Donc nango kambo au lecture lire au nom de ton Seigneur étant musulman kambo au décortiquer au temps présent au kuradi donia kalan parce que lecture est kalan ne yan famu lecture est kalan ne lecture est kodone donc donia ni kalan ye wajibi de ye silamɛ yɛrɛ ma n'a fɔ kan ka jamana 80% o jamana ye musulman ye kalan tɛ o dugu priorité e ma dɔn a maloya ka bon ne yɛrɛ t'a dɔn ko bɛ niveau min na sisan Mali ko la au niveau gouvernemental ça va pas au niveau financier ça va pas au niveau agriculturel ça va pas au niveau d'infrastructure ça va pas mais kalan fɛnɛ mun b'a to sini an bɛ se k'an sigi k'a fɔ ko au moins alhamdulillah rabbil alamin an denw olu tɛna kɛ an ɲɔgɔnna ye o fɛnɛ o ka jugu n'a bɛɛ ye bi ala ka ni sababa bɛ n ko ye ala ka ni sababa bɛ n ko ye ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka hakili ɲuman da an ma o jamana silamɛ jamana ba in o jamana de la denmisɛnninw b'u kunfɛ a conséquence a ka bon hakili ma wa tɛ taa k'an si dan hali minnu kan ka se k'a ko ɲɛnabɔ n'u bannen don k'a ɲɛnabɔ san joli joli a tɛ t'u yɛrɛ kɔ dɛ an da bɛna s'o fɛnɛ ma political instability cause even more challenge n'i ye nin kalanbaliya in bɛɛ la sisan nin bɛɛ ye politikimɔgɔw ka déstabilisation mun bɛ jamana kɔnɔ depuis dans les années 99 si je dis bien depuis les 89-90 depuis Moussa minɛ tuma ni école déséquilibré la fo kana bila bi la école tɛ se ka stabiliser dɔwɛrɛ tɛ politiciens ka mamina ko u kɛlen bɛ ka an ka jamana ta tiɲɛ k'u yɛrɛ ta tiɲɛ fo kana se u bɛ ka se walidenw de ma fisabilila si tɛ minnu fana ye k'u b'olu fana ta tiɲɛ i ye faamu donc kalan tɛ ka se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ
education change everything. N'adamaden kalana, ça change tout. Ni ma kalan, bonne bi ko o ka jugu ni sanpɛrɛn jiginnen i kan a bɛɛ ni ala na kira cɛ. Donc an ka jamana b'o niveau de la. Anglais ko education change everything. Ko ni mɔgɔ kalana k'a bɛ fɛn bɛɛ changer. A bɛ mun de changer ni kalana? Ni denmisɛnninw kalana, ni musow kalana, ni jamanadenw kalana. Cycle of the poverty they were born in it will change. I wula fantanya min na ni kalana ka kodɔn o bɛ se ka changer, jamana ka futur bɛ se ka changer ka taga direction wɛrɛ kan ni hadamaden ni jamanadenw sɔnna ka kalan. Ni jamanadenw sɔnna ka kalan a bɛ sécurité ni safety a b'a matarafa jamana kɔnɔ. An bɛ manamana kɛlɛba min na nin tan ko terroristes dɛ mɔgɔlankolonw bɛ ka an ka jamana tiɲɛ an bolo dɔwɛrɛ tɛ nin bɛɛ kalanbaliya de. Safety kɔsa in na n'i ye Mali la sisan parce que anw bɛ yan anw branchelen don parce que an ka jamana jɔyɔrɔ b'an na i ye faamu an bɛ fɛ ka segin ka taa an ka jamana na an bɛ wariw sɔrɔli min na alhamdulilayi an bɛ fɛ ka baaraw kɛ an ka jamana la donc on est obligé an kɔlɔsilen don jamana la an bɛ ka jamana in na ye cogo min na ne ma na aw minnu yɛrɛ dɔw minnu yɛrɛ b'a kɔnɔ mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ ne ma n'olu bɛ k'a la ye ten cogo la yɛrɛ i ye faamu sécurité ko problème bɛ jamana la nin ta bingaliw denmisɛnninw bɛ t'i sigilen so tilekantiri de fɛ ka taa marifa da i kunkolo la an bɛ kɔrɔbaya tuma min na hali tɛ sigi o k'o mɛn dɔwɛrɛ tɛ il y a plus de 30 ans kalan tɛ ka kɛ jamana kɔnɔ n'i tɛ ka kalan kɛ métier tɛ n na savoir-faire tɛ n na je suis obligé ka kɛ mɔgɔ fagala ye donc ni kalanbaliya in problème ni ye nin ye wa ala ma daminɛ fɔlɔ ala k'an kisi mais ne bɛ tiɲɛ de fɔ n y'o de fɔ n ko n ka so in n y'a créer de walasa ka tiɲɛ fɔ a kasankisɛlen ci kuma foyi tɛ mélanger yan parce qu'il est temps que an ka wuli k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye il est temps que an ka nin problème ninnu bɔ an ka jamana kɔnɔ quoi ni mɔgɔninfin kalanna sécurité bɛ kɛ jamana kɔnɔ ni mɔgɔninfin kalanna safety bɛ kɛ jamana kɔnɔ donc kalanbaliya in problème dɔ de filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ b'a kɔlɔlɔ bolo kilikantiri de fɛ Mali la bi marifa bɛ da i la kilikantiri de fɛ olu na petini taara a tɔntɔn sigilen bɛ wa mun de a ka baarayɔrɔ kɔnɔ ka taa dɔrɔn ka taa muru kɛ k'a sɔgɔ dɔwɛrɛ tɛ parce que a tɛ ekɔli la sinon san k'a sɔrɔ a bɛ lycée kɔnɔna la a bɛ kalan na y a rien d'autre à faire kalan tɛ yen tuguni donc a ko kɛra tiɲɛni ye education change everything education is the key to better life everywhere diɲɛ fan o fan kalan de bɛ a duguden bɛɛ changer diɲɛ fan o fan kalan de bɛ a jamana bɛɛ la taa ɲɛ kalan ye wajibi de ye jamana fɛn fɛn bɛ fɛ a ka avancer kalan ye wajibi de o jamana ma kalanbaliya ma ɲi dɛ education change everything transforming life kalan de b'a to adamaden ka diɲɛlatigɛ bɛ changer kodɔn salifubilen y'a fɔ a ka dɔnkili la ko duniya tɔnɔ y'a dɔnbaga ye duniya tɔnɔ y'a dɔnbaga ye walasa i ka duniya dɔn a kɛra bamanankan ye o a kɛra diɲɛ kan o kan o i b'a kalan de o walasa i k'a dɔn kalanbaliya ye dibi de kalanbaliya ɲɔgɔn dibi kurun tɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ o de kelen bɛ o de ɲɔ ɲalen b'anw bara bi i b'a fɔ ko sensibilité d'urgence émergence tɛ ayi a malo ka bon example all the big oil and gas country next new strategy is nothing than intellectual property. Ɲɛ bɛ diɲɛ duguba fɛn fɛn la Dubai, Amérique, Inde, Chine, diɲɛ duguba fɛn fɛn bɛ yen ni essence ɲɔ ɲalen b'u ka jamana pétrole b'u ka dugu jukɔrɔ sanu ni fɛnw b'u bolo ninnu bɛɛ sɔnna ma k'a dɔn k'a fɔ ko fitiri tɛ essence ye fitiri tɛ sanu ye fitiri tɛ jama ye fitiri ye kalan de ye kalan min bɛ don kunkolo kɔnɔ n'i y'a jateminɛ sisan Dubai b'a dɔn ko essence bɔ bɛ ban u bɛ ka mun de kɛ u veut devenir les meilleurs docteurs du monde u bɛ fɛ ka bɔ ko Amérique u veut devenir les meilleurs inventeurs du monde donc u bɛ ka diɲɛ sugu ko sugu bɛ kɛ ni i taara Amérique université ba fɛn fɛn la université falen bɛ siya fila de la mɔgɔ mɔgɔ diya ɲininka chinois o ni arabu
u bina ne parce que olu ko de ko pétrole in k'a bɛ sen ka ban donc u kelen bɛ k'u préparer fitiri la intellectuellement de an bɛ ka mun de kɛ pétrole min b'an bolo an tɛ ka se k'o bɔ i ye faamu sanu min b'an bolo an yɛrɛ t'o yɔrɔ dɔn kalan fɛnɛ a fɔra ko o mun bɛ o de ye mun y'a yɛrɛ yɛrɛ o mun ye accès ye bien de ye fɛn bɛ se ka minɛ i la o y'o de ye parce que fɛn min n'i y'a bise k'a faamu i n'o bɛ taa yomal kiyama de foyi se k'o minɛ i la o la ala ko hali n'an bɛ se ka taa kalan ɲini larusi kɔnɔna la k'an ka taa kalan ɲini an ka na n'a y'an fɛ yen o bɛɛ la an bɛ k'an kulonkɛ la mun de bɛ ka kɛ mali la bi denmisɛnninw tɛ ka taa ekɔli la mun de bɛ ka kɛ mali la bi ekɔlimɛtiriw tɛ ka sara mun de bɛ ka kɛ mali la bi ministre de éducation joli sigira a si ma se k'a ɲɛnabɔ mali an t'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye sa mali an tɛ wuli sa mali an ka sabali sa mali an ka dɔn sa ko ala bɛ sanfɛ sa mali an ka hinɛ an yɛrɛ la sa mali kalanko fɛnɛ an mago tɛ kalanko fɛnɛ an mago tɛ sabaya la sa ka se ka kalan kɛ sa an ka jamana kɔnɔ sa an ka cɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa o fɛnɛ tɛ se ka da fantanya fɛnɛ kuntugu sa ka ekɔlisow dayɛlɛ mɔgɔw t'u sigi kilasi kɔnɔ o fɛnɛ u ni waritigɛ bɛ ɲɔgɔn sira la mun de b'an tɛ se k'o fɛnɛ kɛ mali an ka dɔn ka fɔ ko an bɛ k'an yɛrɛ de tɔɲɔ sa an ka dɔn ka fɔ an tɛ ka mɔgɔ nɛgɛ sa an ka dɔn ka fɔ ko nin ko bɛɛ kɔlɔlɔ b'an yɛrɛ de kan ka da kan o de ye fitiri ye an bɛ k'an kulonkɛ fitiri de la ko conséquence bɛna bonya dɛ conséquence bɛna bonya dɛ n'an m'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye conséquence bɛna bonya dɛ ka da kan access to classroom is not enough kalan filɛ nin ye c'est tellement important ka denmisɛnnin bila kilasi kɔnɔ dɔrɔn o dɔrɔn t'a ye il faut que kalan qualité o ka bonya quality of education ka librairies créer école kɔnɔ k'an jija école minɛnw ka kɛ denmisɛnninw bolo ka computer labuw créer école la comme ça u bɛ fɛ ka futur basé bɛ fɛn minnu kan n'o ye science ye u ka se ka science faamu u ka se ka électronique faamu ka environnement fɛnɛ kalan k'u kunna ka da kan an ka jamana dugukolo dan ta ye o la an bɛ se ka sɛnɛ ni fɛnw matarafa cogo min na ka tila ka support ni caring teacherw bila yen ka école-maître ɲɛnamaw bila yen minnu bɛ se k'u supporter école-maître minnu bɛ sara ka ɲa o la u bɛ wuli kalan de kan u bɛ t'u da so kɔnɔ kalan de kan ka na walasa an bɛ se k'an ka fitiri préparer cogo min na n'o y'an denw n'an dɔgɔninw n'an ka denmisɛnninw ye spécialement fantandenw kalanko in ye priorité de ye a kan ka kɛ jamana bɛɛ ka priorité de ye mais plus seulement hali tɛ damagalen kalanko in na i ye faamu ni kalan ma kɛ jamana kɔnɔ jamana économie bɛ avancer cogo jumɛn education change everything kalan bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ de yɛlɛma i ye faamu an ka jamana kɔnɔ les futurs cadres du pays olu de ye jamanadenw ka jamanadenw ye n'olu ma kalan jamana bɛɛ bɛ kɛ kunfin ye dɛ dans 40 ans mali bɛ niveau min na sisan tan jɔn de bɛna mali mara dans 40 ans jɔn de bɛna mali mara dans 50 ans jɔn de bɛna mali mara dans 60 ans jɔn de bɛna mali mara dans 100 ans an bɛ ka taga altitude ni magnitude na sisan i ye faamu a ko kɛra damadako ye valorisation de l'école publique on doit valoriser les écoles publiques o si se ka se ka kɛ i ye faamu mali bɛ ka se niveau dɔ ma école privé bɛ comme si non n ka complexe d'infériorité a ka bon hadamadenw hakili ma o bɛ comme sisan n den bɛ taga école privé la non o komi an bɔra mali la a mɛnna n bɛ fɛ ka ni fɛn wɛrɛw de exemple di ɲɔgɔn ma a bɛ komi sisan kungokɛyɔrɔ la sisan mɔgɔ min ka sanu ka bon ni bɛɛ ta ye kungokɛyɔrɔ kɔnɔna la i ye faamu o bɛ ten cogo de la alors que n'i y'i sigi k'a ko lajɛ hakilimaya la i bɛ ka fitiri de saboter i ye faamu alors que n'an bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ko min ye a tɛ taga i yɛrɛ den kɔ e den bɛ ka taa privé la dɛ avec tout le respect a kɛra k'i kɔnɔ ko denmisɛnnin tɔ ninnu ka kalanbaliya k'a bɛ taa k'i den to a tɛ taa k'i to dɛ ala k'an kisi o ma mais n'an ma wuli ka école fondamentale ninnu école publique ninnu valoriser i denw tɛ taa ka mɔgɔ si den dan parce que a conséquence ni kunfin cayara ni kalannen jamana kɔnɔ a conséquence e bolo k'e ka papu bɛ ka taga privé la non
parce que hadamaden bɛ k'i ka milieu de ye i ye n faamu papu bɛ ka tila ka kunfiw ni mara kunfi mara ma nɔgɔn kuma bɛɛ n'a fɔcogo de don kunfi mara ma nɔgɔn dɛ hali n'i y'a jateminɛ kɛ jamana gɛlɛyaba dɔ wɛrɛ y'o de o parce que on n'arrive pas à s'aimer et sinon n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ nin sera nin bɛɛ la nin dugu belebeleba in pourquoi bɛɛ tɛ sigi ka kuma ka jamana avancer bɛɛ k'i ka temps bila en jeu o la an bɛ avancer pour que an bɛ se k'an ka futur dilan cogo min na maninkakan fɔ ni joonabɔ b'a la mɔgɔw dala yen toujours mɔgɔw denw ka futur bɛ ka tiɲɛ kalanbaliya y'a sababu ye vraiment an k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye parce que vraiment le temps n'est pas à notre faveur ici ok les futurs cadres du pays et k'a jateminɛ les enseignants ne sont pas payés combien de ministres d'éducation ont passé ici on commence même à se tirer olu na ɔkɔlimɛtiriw tun bɛ yɔrɔ na a laban kɛra marifa ci de e ma dɔn jamana bɛ ka tiɲɛ solution ye mun ye nin ko in na align education with a national priority kalan ni jamana ka gouvernement jamana ka sariya kungo minnu ka bon ni kungo bɛɛ ye kalan kan ka k'a a dɔ la fɔlɔ de ye ni dun ka fa bɔra a la community based education an ka kalanw créer kalan min ni communauté mɔgɔw b'a la ka kalan kɛ ka bɛn an ka jamana ka matarafali tagaɲɛ le ma walasa dugu kalankɛla bɛ caya an kana kɛ komi fɔlɔ dans les années 60 et 1960 indépendance sera cogo min na kalan structure sugu minnu tun b'an bolo i m'a fɔ ma k'an b'a essayer k'an b'o créer toujours et denmisɛnninw kan ka denmisɛnninw kɛ bichère baw ye non an ka kalan bɛn basé à notre communauté sɛnɛ de bɛ kɛ Mali la an ka sɛnɛ kalan caya baganmara bɛ kɛ Mali la an ka baganmara kalan caya minɛnw b'an bolo nɛgɛw b'an bolo yiriw b'an ka jamana la an ka yiri ni nɛgɛw baaracogo kalanw caya dans beaucoup de domaines tile b'an ka jamana la an ka énergie soleil développé ninnu n'a ɲɔgɔnna camanw mɔgɔ kalandenw ka ca jamana kɔnɔ mais il faut k'an ka idéologie de changer an ka communauté basée éducation créer ka mɔgɔw bɛ kalan cogo min na ka tourneraw caya mais education based on the need of our country is a very very important parce que n'a ma kɛ ten tiɲɛni bɛna kɛ wallahi n balima lamɛnbagaw n bɛna kuma min fɔ sisan a jɔrɔ bɛ n na mais Mali bɛ sira min kan wallahi n'an m'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye n bɛ n kali masa min na a ka bon n ka kali ma wallahi n'an m'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye Mali bɛ kɛ Libéria ye et je tiens mes mots je le jure ni Mali m'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye Mali bɛ juguya ni Libéria ye a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ parce que an ka jamana filɛ nin ye halisa an ma kɛlɛ tester au dernier degré parce que ne bolo ni maninkakan fɔ ni bɛnbaliya ni sa avancement in i m'a faamu foyi tɛ kɛ ni président kura ma na foyi tɛ kɛ ni mɔgɔ kura ma sigi foyi tɛ kɛ ni dɔ in ma bɔ yen wallahi billahi lezi n'an m'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye Mali bɛ kɛ Libéria ye mun kɛra Libéria la mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn sogo de dun Libéria ka ɲɔgɔn sogo dun tellement jamana gɛlɛyara mɔgɔw ye marifa ta ɲɔgɔn kama ka jamana tiɲɛ parce que ɲɔgɔn lamɛnbaliya maliyɛn bannen don ka ɲɔgɔn lamɛn jamanaden kelenw ka bɔ da kelen fɛ ka don da kelen fɛ ka dɛsɛ k'o jamana ta bolo fila la ka ala ta ɲɛ fo ka n'o se kalanbaliya ma pendant des années plus de 30 ans kalan tɛ ka tɛ an ka dugu la et rébellion b'an ka jamana la baara tɛ yen zéro avancement bɛɛ bɛ k'i da k'i kule ni kule tɛmɛna nin kan mɔgɔ bɛ marifa ta ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn faga ala k'an kisi a ma mais an bɛ sira min kan wallahi n'an ma bɔ nin sira kan a laban bɛ k'o de je le jure n'an ma bɔ nin sira kan dɔrɔn a laban bɛ k'o de ni Mali kɛra Libéria ye n'o de kɛli b'a kama Mali bɛ sɔrɔ ka tila ka avancer an ka miiri nin kuma in na parce que jamana bɛ ka kɛ tan bɛɛ bɛ kule la foyi tɛ ka avancer a laban yin dɔrɔn de ye mais en général o kɔfɛ de sa u b'a dɔn k'a fɔ ko ja a to n'i m'a to a bɛ to e kelen pe de kɔrɔ i y'a fɔ togo i y'a kɛ togo parce que n'an ma bɛn a laban bɛ k'o de ye n'an ma ɲɔgɔn lamɛn ka jamana di mɔgɔ ma mɔgɔ min b'a yɛrɛ kalama mɔgɔ min bɛ se ka yɔrɔ minnu gérer n'an ma ɲɔgɔn lamɛn ka jamana sɛgɛn dɔn n'an ma ɲɔgɔn lamɛn ka jamana kalanbaliya problème dɔn
wallahi bilahi lazi n'a tɛmɛna nin kan mɔgɔ bɛ wuli ɲɔgɔn kama mɔgɔ si mɔgɔ tɛ kɛ diɲɛlatigɛ la tuguni n'a ser'o ma Mali bɛ kɛ libéria ye n'a kɛra libéria an bɛna ɲɔgɔn sogo dun tellement que dɛsɛ bɛ na Mali kɔnɔ Ala k'an kisi a ma mais wallahi bilahi an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka dɔn k'a fɔ ko jamana foyi t'an bolo ni jamana in tɛ vraiment anw bɛ tunga la yan an degunnen don an ka jamana lajɛli la han on en a marre on en a marre on en a marre et mon pays me fait pitié aw tun bɛ surukari kɔnɔna la a balimakɛ Edi de don until next time ciao Kambe. You're giving me a lie again and tell me what you want. This time I won't take it to the heart, 'cause